Light the candle and offer the flower to our Lord Jagannath, the Aradhya Devata, Isara. Om Bale Hangala Shiro Hare Jire Diya Chetana Sa Sri I would like to invite Mrs. Sangamitra Bhuya ma'am, please come to the stage. I would like to invite Mrs. Nivedita Mahana ma'am, please come to the stage. I would like to invite Mrs. Mona Lisa Sarangi ma'am, the Odia teacher of Jnana Vikas English Medium School, please come to the stage. Now I would like to invite Mrs. Anuradha Das Mahapatra ma'am, please come to the stage. Now I would like to invite Mrs. Suchitra Rani De, please come to the stage. Mrs. Priyanka Giri ma'am, please come to the stage. Now I would like to invite Mrs. Nehalita Das ma'am, please come to the stage. Now I would like to invite Mrs. Harshita De ma'am, please come to the stage. Now Mr. Guru Govinda Pradhan sir, please come to the stage. Now, Mr. Kamal Luchan Giri sir, please come to the stage. Thank you, sir. Thank you all. I think all the loving staff of our Jnana Vikas English Medium School, their contribution and dedication to our students is highly appreciated. And I am much more thankful to the principal of this Jnana Vikas English Medium, to all the students and the guardians of our Jnana Vikas English Medium School. Thank you all the staffs. Now I request our principal to please read out the annual reports. एकत्र ହେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ এই ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଘର ଫାଟି ପଡୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପଦରେ ନ ପଡି ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଉପରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଅ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର କମଳକୁ କହିବି ଏବଂ ଆମର ଏଡ଼ାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ମୁଁ now I request to our all honorable guests please come to the front line. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆସିବା। I request to all please come to the front line. Chief guest today ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ Satyajit Mahanti, the Honorable Tahsildar of Jaleshwar, Sir, Tahsildar sir, এই 15-25 দিন পূর্বে যেତେବେଳେ সারপ্রাইজ চেকিং রাষ্ট্রীয় সরকারଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମକୁ ବସି ଆସିଲେ, ମୋ ରୁମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଥର୍ବ ବହି ଥିଲା। ସବୁ ଜଣେ ପୁରା ସମସ୍ତ ବହିକୁ ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ନଭେଲକୁ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ମୁଁ ସତରେ ଭାବିଲି ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ବୟସ ଗ୍ରେଡ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ବହିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରପ୍ରାଇଜ ଚେକିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ପଛକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଆମ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସିଏ ଏବେ ସିନା ତହସିଲଦାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୁକ୍ ଲଭର ହିସାବରେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା, ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जन नुहे बालेपाड़ ब्लॉक समस्त
जो गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूल समस्त दायित्व से नियंती तो हिसाब से जते जोटी जो कार्यक्रम थिले भी आम डाकी पकिले से आम कथा शुणती और स्कूल विभिन्न सुविधा असुविधा कथा को से सदाबले सजरिया चेष्टा करती जगबंधु सर जलेश्वर को भी हिसाब से जॉइन करने पर चली अनुसया प्रधान मैडम जगबंधु सारा को आज पवित्र मुहूर्त में से संबोधित करेंगे एवं एक पुस्तक प्रदान करी से आज ये पवित्र मंच संबोधित कर धन्यवाद करें यही पर्व में अनुरोध करी आम सहित जड़े दार्शनिक कहले अत्युक्ति हेब नहीं जड़े वैज्ञानिक कहले अत्युक्ति हेब नहीं जहाँ कथार जहाँ भाषा जहाँ भाग्य समस्त स्तंभीभूत हो जाती से ही जड़े व्यक्तित्व डॉक्टर विवेकानंद साहू प्रिंसिपल बागेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय साईकुटा जहाँ वक्तव्य शुणिले आपने स्तंभीभूत हो भक्ति को आम आज ये संबोधित करने जाऊँ यही मर्म में अनुरोध करी मोर माँ श्रीमती अंजलि प्रधान से संबोधित करेंगे एवं प्रतिभा राय एक पुस्तक दे आज ये पवित्र मंच पिलामानकर ज्ञान विकास इंग्राजी मीडियम स्कूल समस्त पिला आशीर्वाद करने समस्त को आशीष देवाई आज यही मर्म में श्रीमती अंजलि प्रधान विवेकानंद साहू को संबोधित कर समस्त को अनुरोध करी समस्त अभिभावक कर पवित्र जो पवित्र कथा चलती समस्त समाप्त करेंगे धन्यवाद धन्यवाद बर्तमान आमर अवार्ड सेरेमनी आम पिला माने जो विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न जो खेल कूद नाच गीत स्पीच कंपिटिशन विभिन्न प्रकार कंपिटिशन सर्वश्रेष्ठ प्लीज पिला he will come and help before that again आउ दुई जन संबंधित प्रतिभा को आपण को ग्रहण को डाकिबी अनुरोध करी आप शिक्षक मान पाछुकी आने खास कर प्रिंसिपल को अनुरोध करी एवं बेस्ट ग्रांडमादर आज ग्रांडमादर अच्छा जड़े आई माँ अच्छा जी कि प्रत्येक दिन स्कूल को सकाल सी गोटाए पर्यंत नातुणी को स्कूल को लेकिन आसती सकाल 7 नहीं करी गोटाए पर्यंत स्कूल नातुणी सहित था यही जड़े ग्रांडमादर जे कि स्टेज आरती वाला कर से आम निमंत्रण जन आरती वाला कर आम सहित उपस्थित अच्छा मुझे सकल सार को अनुरोध करी मैडम आरती वाला कर जो था से मंच उपरको आसवे यही जन व्यक्तित्व जे कि बेस्ट फादर अवार्ड ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल आज दूसरी अनुरोध करी आम माननीय तहसीलदार को हाथों आज बेस्ट फादर अवार्ड आम मनोनीत कर पिला नहीं आसती पिला पाखर कथा शुणी सी आम मान उपदेश दिखती कौन शिक्षक ठीक पढ़ाऊँ कौन शिक्षक ठीक भाव में पढ़ाऊना कौटी खाता लेखा अच्छी न अच्छी यही मर्म निश्चित भाव धन्यवाद announce the name of the student who participated in various events. They will come to stage and receive their prizes and medals accordingly from our honorable guests. Now it's time for special awards to honor students who have truly excelled across multiple domains. This year, the award goes to Swatantra Kumar Pradhan, Standard 10, and Om Prakash Chaudhary, Standard 10, who have deserved the best volunteer of 2025. Please clap your hands and encourage to our students. Now I request them to come up on stage to receive their prizes from our honorable guests. Now I invite Rajdeep Datta, Standard 9 from Super Senior Group, and Amsuman Jana, Standard 6 from Senior Group, to receive the award
for outstanding performance on chess. They have become champions in this event. Up next, we have Tanushree Pradhan, Standard 1 from Sub-Junior, and Priyanka Priyadarshini Das, Standard 6 from Senior Group, Tapasya Behra, Standard 9, Super Senior Group. They participated in music chair and they have achieved first position in this event. I request the winners to come up on the stage to receive their prizes and medals. Tanushree Pradhan, Standard 1, Priyanka Priyadarshini Das, Standard 6, Tapasya Behra, Standard 9. Please come to the stage and receive your prizes from our honorable guests. Then next participant, Akash Patra, Standard 3 from Junior Group. He has participated in ball picking game and he has won the first prize for this event. Many thanks, Akash Patra. Please come to the stage and receive your prize. Then our next participants, Swatantra Pradhan from Super Senior Group, Standard 10, and Vishal Parida, Standard 7 from Senior Group. They have participated in sack race and they have achieved the first position for this event. So many thanks. Now I would like to invite them to the stage and receive their prize. Shruti Rangan De, Standard 5 from Senior Group. Shruti Rangan De, Standard 5 from Senior Group. He has participated in blind ball picking game and achieved first prize. Then our next participant, Namita Chaudhary from Super Senior Group, Standard 9 student. She has participated in Jollibee race. Namita Chaudhary, come to the stage and receive your prize. Namita Chaudhary, Standard 9 from Senior Group. Now I request our winners who have won the first prize for the same event. Bhagyashree, Standard 7, Standard 9. So Standard 5 team members, come to the stage and you will receive your prize, you will receive your trophy. It's my request to all to encourage our students by putting your hands together. Thank you so much. Now the trophy received by from our Honorable Tapasya. Now Standard 7. Standard. I request our remaining students. Parents, please put their hands together and encourage our students who have achieved the various talent show and the sports activities. Thank you, sir. Clap, please.
Then next team members of Standard 10. Standard 10 students. The class 10 cricket team. बोलिले आपन सहित देखा करी मुझे छाड़ी जापर मात्र 2-5 मिनट भितर आम कार्यक्रम ललन कुमार प्रधान डायरेक्टर ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज जो ज्ञान विकास जो वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होती कौन कह बहुत खुशी लगुच आज जो ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल आज हूँ वार्षिक उत्सव 2025 एमर विभिन्न गेस्ट आसते यथा विधायक अश्विनी पात्र आसते तहसीलदार महोदय आसते बीओ आसते विवेकानंद साहू डॉक्टर जो कि आमर प्रिंसिपल अच्छा बागेश्वरी संस्कृत महोदय सी आसते आज प्राय अभिभावक आसते 400 ରୁ 500 अभिभावक आसते 500 पिला अच्छा तेणु आम बहुत खुशी आज अच्छु एक कार्यक्रम में समस्त उपस्थित कौन वार्ता देवा चाहते आगामी वर्ष मु वार्ता देवाई चाहूँगी जे ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल गोटे सीबीएसई पैटर्न ऑफ द स्कूल तो सीबीएसई पाठ निहाती आवश्यकता अच्छी पिला आज जो कॉम्पिटिटिव एज पिला माने विभिन्न कंपटीशन जो फेस कर सीबीएसई स्कूल रे पाठ पढ़ले अधिक से उत्साहित हेबे अधिक सहज हेबे पिला माने पाठ पढ़ंतु मन दे पाठ पढ़ंतु जोटी पाठ पढ़ुचंती पढ़ंतु किंतु मन दे पाठ पढ़ियार जे अभिभावक माने एथिरे मध्ये तांको सहयोग करिवार अछि एई वार्ता आज मोर समान मो श्रीमान गोपीकिशन महांती प्रिंसिपल ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज वार्षिक उत्सव में कौन वार्ता देवे आगामी 2026 पिला मु यही बात दवाई चाहूँगी जे समस्त गार्डियन बा पेरेंट मान को गोटे कथा ध्यान रखा अच्छी जे केवल शिक्षार अग्रगति देखिले हेबो नाही पिला माने किभଳି भावरे प्रत्येक स्थिति को सुचारू रूपे ग्रहण करेंगे एवं सबु किछि कंपटीशन रे भाग नेबे सेति प्रति ध्यान देबे समस्ते केवल बस गोटे मार्क रो मेसिन खोजुचंती किभଳି पिला माने मार्क रखिबे बट तांको चेष्टा करिवार अछि कि मो पिला केवल जे पाठ पढिबो ता नुहे पाठ सहित पाठर मध्ये आवश्यकता अछि खेल हो कूद हो बा डांस हो बा सॉन्ग हो सेति से माहिर हबार अछि बस तांको सेति इंग्लिश मीडियम स्कूल आज्ञा जेहेतु मातृभाषा को केते प्राधान्य देते देखो मातृभाषा को तो प्राधान्यता दिया जीवो किंतु आजिर दुनिया एबे 4th जनरेशन हेलानी आपण जानिछन्ती कि सब किछि जगह रे इंग्लिश रो आवश्यकता अछि तो इंग्लिश को बहुत गुरुत्व दिया जाए ता सहित मातृभाषा को हमें भूली पारिबोनी केबे भी कारण आमे होचे मातृभाषा रे जन्म ग्रहण करछे मातृभाषा तो रहिबो ही बट इंग्लिश को प्राधान्यता देबा पय पड़िबो कारण जुग सहित हमको चलिया अछि। ठीक धन्यवाद।